Papa, vous connaissez toi? Betul. Madame Coucou, ma bien badi. On a un Volta Triangle. De Volta Triangle là, de. Nous qui voulons, le mien peut togoni baye. Ne madame Volta Triangle là. Nous qui a mia sohia ou mia glo. Chung, abe mia fofo na, mia tobi na. To sisi lo. Du ko nya lo. Alo. To fo nya lo kisia. Ani gbare kama le miao Togo alo Togo ni gbaji ike ye fugbe nyachi ke ye triangle ike tosisi Volta sun eme jogwe toleshi yanya ye fu nya pape wo so chora mi aba nko na ale ko wowe atwa defufu tutu aro jesi daremi ari yo nko wo governor ke ba tegbere ji ko ba sunya chi ba chi agbaraji a yin governor Charles Noble Aden Clark yo taji juko ya ko independence ba wo do mi de fere kara mi kra aba ma ji pola nu ni gba yo ko fa fufi ogodo yo to Volta Triangle wo we yin peve peki lofo aveima mefe bakpa mafi agave aveno joje soma apipe aflau anglo du koma wo wele nyonyi gba yo futa fa afode araba fa du ko teke to goni gba tonto echo kekekeke atapama atakorato ete amwele o trofe monole o jepe kaka paro asisa ya fika muto fika varo chapole korele mole du koma wo ye vuva apasa nko chomna be Volta Triangle ike English o ejibo yo to khoreji na du khoreji English o fie bo ruji wo zo fa du tatuko colony abele ko graba Gold Coast colony ne ko o tortura ma o na mo mo no ko tortura o atatuplo o were Nigeria ba wele Gold Coast afia ma to ya taparami egbevio o datu prashanti duko ala ba born of 1844 ike yo voira chita e voira bo Commander Hill Vassin Profantiao hafi Gold Coast ashanti malamo so gomede jamo tumo ba taklo rodia yo ho chade Gold Coast colony am afi ijogba be da shagba lo klo blow o ha ba yo to koloji protectorate chakpo mi o Togo ni gba bala ko do ba mo kra ma da se born of 1844 ba ma Commander Hill ma mo to mo ave mi opa e ma ye atsama blow na fa ava ni ba ni platu eyi français ou English o sore German abuojia yako français ou English o ofudu afa ani gba marefa wala nya ta pa mo bi jamo haji afaro wale wo ma fi jura jara afabaka la bluchi o to fa afale jira bluchi yo ba petu pa me bo fi petu ko la fi ka tuma le nejo so ja wala nejo ko yo to da bo tromo gujo ko le ba ko ye jamo bo yo ra shafa e fi afa ko yo wo ko ni ba ko yo fama mo bi je fi yo je fa ye ma le français to go fi le toro pe go wa ye nya English auto na jo ye voira ba kuma le toro pe to go jamo bo po bana de vire no na ni gba ma ama ona te wa a na gbereji na yo po oji ochi won to na ta khoblo ra ko ku sha ro ku shiri won na gbere wu ha abo to mo ko shi wo na
Abashika, diamond, uranium, jasper, ami, gaibo. Pelu vo ba one. Yo Dr. Kurt. Tu jama blochi. Kika makata maraka ma dem. Le tomu no kwasho jiji nya ba. E o va. O do plan kubia. Ko deje senu vo la ngba bo. Oh. Anigba kesho toy. Me ye bo wo trashe bi la ngba ya mon akuku. E me to no ka ve. Tu ko ya yo fu ka ya ba do gbo. Ko ni ale ka na ngi sao. Ya ta ya ni ba ma ko ko me se o ko se fo français ko gaga ko yi na ka ma ji ale ba ami ike mu ko si ke ka do ka ma la gas elle que ta puta go wa fa ke era lo do Nigeria po fa la fia ale tu yi se ona wo fa shi la kaf ma ewe ba utu aye mo fo yi e ma yi o ma ni gba kika mo duko fo pa o gba ba elebe wo ma oji ato governor adara ni gbo profaji governor na oji governor na oshi ru na no won to fo kotu na no ni so fo na no oshi manya ba wo na to de so abashira ma oji français o ene ma to governor dara to go de fotoji ni so ma o ma onya wala yo ma yo fashima ami pe Jasper kro mo kago ya to jagba to governor ka va darege papa away from mara kuku ma bia bari 1956 plebiscite kodadama ma bia ba masa ba angloto alo voter triangle monolawa wo ma dakole 1956 plebiscite amu mara kuku atako susu iketa wo ma dakoro na nia ere vinya mi ga angloto pipa yomu angloto ma dako nemi pupo angloto ko kata la voter triangle to ko ma anglo ba so bo wuri no me ha mo ro paraka oni ba sere ko ye mi ko danglo jiko ike bo won ko ran no mo na ma ye ba nu sere be ye ye ba ga glo jiko ra mara ko nya ta fele ye ma foto ko ma kala ka ta so agba ni so hopefully 1850 e hopefully uno adonu chonve le ko tuna warehouse fifi una warehouse tu na lo agba ora fima adonu ra fima ati ajo aloro gbeji me na drama ana shima nene ma kwi ulo no ra fima agba tolo lo shi alaba lebra headman o shi me ho ko edime headman ya le edime amoro wa su sha officer uno be english headman ko su sha officer buta lo shi alido nene ma english o ba na yin no shacha la jechiaji atutan togudu waya nyako waya sarama waya chama waya fi waya dima nene make achapo kogo ha uno so am to shishi ganto haji uno edito dakame yo wonya governor na mi o asita la ko ye farashi alajo ige Christian Bokas alebe eyo no mo ma anro terashima ora gba fako o le fota gbo o la sita fo gbo ko o pe hojopi aso ga fere bo ko la ira foto gba oji plan gba fo oji ya daga re jira ko mo n popo fa no be ko ba vale owo shi imayo maha o mi la doji ko wonye be ha bo mo le kata na de melefa to to ko jena wo to ade aye akhogba o goi ko sibiti ko to gbogbo ro no ko bo ran yan ko ye fo re jeje ka ve ko wo po mo popo o chopo gaga ala ka ta me fa fa la ble ba ngoli kura mo popo fa lo bo vio de suku e maya english a ro suku la fima english wa shi cha pepe ka ko bo ro suku o Bremen mission ikezu ipiche chegba ye ba kho yin ra fima
eliku dog sosro kavita dowo bigla dowo gosmiti dowo shumeka dowo no wona nya anyi ntoto lo to mo wo fi mo kata ko wo khonyino alegbegbe ke English o le no wo shicha na made langlo gbombe yo menya jama famo English o famo yo nyire ke lo ka po agreement paper ke o po le jama pro English o do be mi o mi la fi akpe church mi o ha mi no film pa pro asitata mi o mi no fi pro religion mi o mi no pa pro government paper ko ni no me o nu sham me o suku vi o jipo me o church o ma mo boro won ma ha jipo wo English o le ya to fa sere gba English support ka bala fa igbaji English o mo do support ka de ka na ma se nya na buta na yire mo ko ne suku kelita nya English o ko suku English government ye bi le mi o igbaji ka church suku na po EP primary EP middle acha EP senior school ye mi o mi de EP suku kale ki to fa blan na magbe va je ogbo o kruto leon o ka ta o lo reka owuto osoro agbesogbe na o ye o do mi na ngbala nyama na ne mai alebe du komo kata makhafia ye picha fa fondation kata to pekile ta fa gbanto va 1847 to pekia you va de chede du ko ka korofu go ka va tsara fa igbaji o ka ga dore jogba du ko ma haisa ye to go yo mi le gba va se ka boku jamo fa fore ni he mi asnawi me English akura e mai jama o mi aji lu va sere asinkasi eteji akula bukina ikemi yo ba pa fu ta cha English o po musa mo to shanti hamo iya jirajo wa to tuvi bele yo ha ta po mo arojogbe yo ya pro soja o to siralu o ba wa pa ple mi na fi ashanti o jobo vito nene mai mo ba yema taro brother anglo wo male togo ni gba mo eye de jinya plebiscite ikemi wo o mi d'accord le mi ajutu me fier le gata fama anglo wo nya para tongo ta balajana kutaro no doma le poro ma ba ti e Chapman o balanya damaji kaka ba drama to ha o jama to era bo mashamu o nyama yo ke chitre akoda danyama mi jo ha akoda da veje be English obere ni du como to Chapman le meshi ya tatu habo alapanya i governor e ba yo ba ye we ntraka o velia na ka ba tu na mi mu khoshi abun gbogbo mo fa ba ifia no tonlia ba mi anyigba yi no lori Gold Coast o ko mi atajor but English ba their destiny is in the Gold Coast ikaba ya tafo ba ya mawo na ba mara fa gba ala mara shi ma ngu kene to pe yo gbore mi anwo kan ya ikaba du ko fo ta pa mi o mi gwara blogara ko mi aho ba ma ona no na mo e ya tari mi won to na gbe le nku fa se mo da koreji yo mo no ve o referendum mo cho ve e maia Gold Coast UGCC United Gold Coast Convention specific yo politics of afima location of public mi agbo fia ha Togoland Congress eleji amole mi afia Chapman pro mato mo yo wo ho le ji afia ko amenya amato abluchiole Chapman ayi Achimota School for Headmaster Bato Fraser ajojoma obono jama ibo ka ko suko yo interview no Chapman elegba me shabeli jukaya governor ka be ji nko gogo store kai ka Chapman elegba die Chapman yo wazo ama ibo headmaster Bato na Achimota School ko we ba nko yan wono ma o to be ayi o ka gara o ko abawo wo ire Togoland
congrès ta pas ga le loba koko chi me ble ma fiere we be ta pa yo na ron koko chi me ta ka yo ya fi ma o he yo bu ko ro mere America boy ile United Nations o ko nya yi wa free yo ta abela ke yo vogel ba mi hamelo sho e hamelo wa ya dem yo o nya ma o glo ba chaf ma le sho yo pa ni be to ani o to ba mama yi to pro be sra nya chaf wore ma ka oti yo te yo wo to smarula yo fa chaf ta ni sho mo te atefo problem e felia Dr. Ketefa a jimuku to mo ko shimo to mo mi hala mi gbo Gakpo pe to re o pare ti ohun mo pe nku e ha yo pare e ha o pe o gle ele ta se fo le o si wa ka so no le o si yo fa destiny yo fa gba mala Gold Coast o simo o gbo mi o ka to gboro si aye nya ro be no tre no be da ko akọ dada we nya fe mo ko ma ya ma to e gbogbo vite ta pe mo re o to gboro ko yo ga kule Hamburg le jama bi 1953 ko ya mako ko da fun blente o bala banya ma me bo ni jama ko mo tumu da ke champion hawli kai o chori agbe wo ile lo bata pe ma mu gbe dara fa bo mania ba le mi de champion of no look at that one to ya ma we chu akodada e ga ma la show ko mi ro fu ma fi e fu a chu wo ye gbo yo fi na fu da togi campera ma yo gara mi melo na no le mo da ko bara ko no tuma da ko fi so do wa fi o to mi de o cha no tuma fi nya o mo ko na ma shi o ya na be chu ma ko ajreba anta bo chu yo fu ta go du ko ma wa yo mo fu ta triangle jama ko mi ajicha jama fiare oye be Kaiser William mi ani gba wa to du jigbe sa na mama ikenya English o fa fiaga okay to du jigbe sa ni mi o gbon mi o lu mi o yin mi egbeto kankan okay kra yin ba ma to du jigbe sa ai mi o lo tu na mi ha to du jigbe sa o ma bele mama na so kesino to ala ba po mi afa ala ba iwo gule ja ba ye fuma ro to bi fi jigbe sa na English o tami awola jigbe sa to mi bi mi ga le to go mo anta gbe ma ye ha jire bi ye Chapman robo o wai nga tara gbe mi ngune ma mi le ma da ka ko da dela yo mi da siri ju mi da go wole ma gba anto ho na gbe yo ma ko da go wo bi mi aji pe ga wo bi mi aji pe mu no meshi yo bo yo da ge ko ye apa ito yo ju eje ma joro du ma o ju ne ma ko Chapman will statement that my brother. We shall make sure we die equally. We shall make sure we die equally. Mi be mi o mi le bo yo ko ablada yo ko yo zo gberu loko mi o mi apogo ba gberu ma je ji o Mr. Anto pa ke wo chu na ebonigba Anto yan lo gba to ba vo fo ko ma clavaye kaka ba yo fo ta traga o to mi ji ba sa o mele ne jama bo mi je le ko fi jama fi ami agbo mo le se oge e ta no se agbo ko ka ta na ro bo mo no jama o te po fi o vi no mele nya na ma de chu asma to nyenye ka de gbo fo yo nya jama fa mo mi ni se ba mo ka kluvi akodo yo de gbo fo mela kluvi yakodo kluvi sata to ho be ta gunya ro che bi ji we o to do le gbe yo de gbo fo mo la be bo nya gbon fa me o ki ji papa mara ku mo ma bia ba ka afia ba adui ka wonya wo de dam triangle a mo no la won a ye Chapman seveve ba numa ka o boblomba yo adu ko du jigbezana English awode ka numa ta kunwi Chapman mo no ba mi adako alo anwo to na adako afia du como viu ha alo yo wara ma ijira jo do ojo kore ojo ta pa mo ko amara no do mo ko yo na ba awuku gbedama re o to re bila ro ni ha ye je ko bla gbele gbedama ke lo nkruma yo ba ko yo le ha we
Yo da fi pitoji. Yes, yama. You got the American shout you double fime. You support the fi pito. But you are a quarter da for campaign. You might have want a CPP. Ugagara ni bema. CPP, many Togo party. No, I'll compare here. Nkrumah Togo Togo vi. I'll compare few. Governor, I saw that you were that Parakaja American. Kakami o ila yoda mo yenya basu na ma alaba ye sipito mo moka ta joga join sipito ko e bada ma to wa support nkuma e yo support wa campaign ba wa o pa lo ba pe wu afa to ko pre jogba to ko papa e o to jogba we yo gbo ni o ara ye bo flogaso mano abo de moro jijire to jure cabinet mbakacho o flogaso be amano afla afo koko ye ba brunu o vo ya mano o po jidale gala na foto na reji ba mafuti na be nyano golgosma na hoga ahoga so mo kan acha ko dagbaro akodagba te parolia arakavia iya no pepa bayo yeso ko lo tro ko bakla ni ma o dolema ko yo va dia se poba odu no to yilo gake afeji de kawo maka ni te bioma trouble maka mo tro no nyo mo anto pa fo mo to yin a o dako cho fo mo to ho fia ka se la kratia o gba but you might have a Gold Coast. You do Roma. You all know Eurokishi. They voted no. Good job, Berry. What were you? You more than one of you. The cover then did that cover and later Francais Togo. You have our calculation. Over my you've governor of an awful Francais, but alone to do she of your waffy. Could you have freedom of Mafiaco or cock with that one? I'm married and you look at that for Taman. Yeah, my mother, you're doing. Me, I don't move when I'm cooling your bear. Chapman, ma, in Kumania Bujalaco. You could not talk in America. Would join the United Nations. A vessel, desk officer. Ika, ye for Africa for Lipoji. Lipoji for Palmaco. Fimako, hot, or give a carol behind you see. Na pomio mapa gifia utafera apa ko che da Gold Coast me sibe macho mama o manya blow o manya gao mi manya blow fa mi ya la fa ibadi e mi mo ya simare o to wochi ni ta mi tu fa ho maka shi plan ba ato ba map yaka na mi po tata bale ke mi po fian hen togoni bakata alo togoni bakata hafi ani ba mama yivadua akoba flire la fima que de triangle là le nuit ama togoni bang doko dilalen gakea wuma tutu tata gale afima ali koko ye ma va koba que demarcation ke ya do le vovone mapanto kavale kana confiare le ataka ko mo na minuit yo er ba ha mare mira nuit ta mare mira enya benani ama o dema egbama bromole nana fufu re kai okoyin re ka lo si gbogbogbo re ka lo si na de oda we ara bo bo do ma nja fa na go socially kemi ba we ne ba 1952 English over po no it was an injustice when am te for obo old man ya ta odida chokpe togoniba momla you saw no you were trans voter Togoland Council. Gold Coast deputy governor, Sinclair. He was chairman of that council, Lahofi. He Vazi, Anglovi, BCB Muchuga was the clerk of council. Novia. Odo, Ntetitoy. Alabe, Nene Mavo, Ta Maud Worida. Adeda Gake be Gold Coast. You get British of Ayiba
fascinano kashiron mole fo taf ba yo boko ko afrika tabaga li ko le ma ko mo ko no asa ko teacher futao adama teacher yo ko bo ina ne mo piti aji rafia mo rafia na ma to bi akpa afunto nu ikana dumuda le mo imale chapman ple anto domi le lugba mo ko nu mo fo de ke gajin be ga dumuda fia le mia sohia domi ke habobodo ho do boglombe àwọn tó mọ lemu voter triangle tó mọ lemu tsope kiko yabale na gbe na wo mọ lemu ke do fia be aƒe amemowa ike le dunya miaƒe dunya gbloma wo me di be àwọn tó no geɖe mo lo alo leke wa anya wo ƒe susu nka me wo be mo le susu gble pe da gblɔ do gblani leke ni ye dura kabato amerika sur ni ba ti da kanalo na glo be na fi male nka me wo be mo le mo ke na go o male nka me mi no bia me nka me wo be mo le o mo le do ki no fe nya gbogbo mo lo alo mo le fa du ko mo lo alo mo le togo to mo che basima mo to mo che fi le to kliko to no vio enya klapato amola se ono vio to bo fifi la o ru asare kai nu ka me wo be mo le me yo ke na glom de o fo nu mbra nyam na ni le meta ji baji avati me viere kama yi fira tere wo glo no mena de a flamu to menya togo vio ye ta e togo avati me te mo nya glo kaka bo le nyagba fi agro na nyama ke papa baba ma bia be de gbalade do li ke wo ngo dara ni be triangle wo nya boko store malio ke mara ku maka bia lo gban ko de li na triangle mo no la wa ya bia mara mo mona de na nyebo voter triangle de tu ko sha lo kama ko sa ya makro kar ke nko ke nyata bi ora na ni bama nko ra mali voter triangle de baba eka ke no gbe bisa no gbe wo no gbe bisa malio nko ra mali mi wata yo na mi de kai mele ni baraka ye mele English onya nyu ebere an ba mo yo to gbere ya ta do ye ba ya e jara jara ta o plan road o de tu English obo no mu ka ta anglo agara da ave da tu pra da to ju ada fo do ha o trespass o gbede gere o fa yin ba ma ya to ho fara glo ile furu fa asisa fa ejo aba wa kwa anglo do ji na won yin ba ye English o to English governor ha fara wa ta be ya na do no ta ma pa ngba e velia sabadre fare El Salvador y Fonco de ta bi manya yo na ta we sabadre El Salvador El Salvador e le kratito mo le kuvio de vous ta di vous wa gba ho le fo bubu ma o to amoje gbore kaka ba gareje fie mai chele tom lo sha ko gba fa ko ni na ko gareje fie no kaka to agba fa kata mo ho ma fie aba la kuvio adashma ne mele va ko rore abre Salvador ga va fla anglo le ka bubu ro fo ji la ga fa o ba to vio le de ka ba bon mi hoshi era chama wa bi afa gobere yefuma ko pite ka ba jo cheji toji yo ho kuvio de ka jo yefo ro jo se ma fi ta ve a fuse o so pam you want to da e shege e gba English governor very ene me anglo over wa ema uku agba kata esi eto ashicha mi oke cho janla ami poda duka mo da drama uku ye governor mo ra no yi o be parish anglo o khaturu o to ga photograph no wa tundu of ma anglo ga yoli no ba yova ye hasa ba de ba o mleji ko o ru ni so di godo
il y a pas de pour le musique que vous croyez pas pas et vous va d'être tout à bas il y a où va bleu pas des jabari yo aluji yo alla yo du apa jasma il so autre chose là au Pakistan so India bleu du quoi au jiru bole va Nigeria lo Hausa so jaw va Gold lo so jaw so do tu ko fu ama pe vala fan to da sinu o tu da bo no va ko ru do mo je fi ko ka yo ko ji gba to pe Gold Coast ina afovele ke English o de e yo va apa ba fi pe a ye to bi ko o mo o yi ruga ala ba tu ara mara ka flo dora mi nya fi ajo le jo ma soko tu pato le gbo sabana soko o bi jo ya o kwejuba akwata lo shamo kwajimu yo ino gogo be gbe mi o bomba bana pere yo ko to mo aye mo nyeroji yo ba de gbafma tu jireka jire gba jireka pam ama pe farafana gidi o to aro sha ewo Fimai Captain Glover Captain Goldsworthy, Captain Parker, Fimochi, Odan, Kuya Haka. Egbe, ko English ora ka butama. Bo yo ava du yo jibaji, papa. E boy Maria, do no mo mi fa bi buoja, mi le wa fa fio kata bi le jokoto. Tege jokoto, mi le kachiriku, mi le housu, mi le kodode. Il est sûr, il est chaga bon, il y a la gabusu, il y a l'homme, il y a provenance, il y a governor, il y a chum. Aïe, on voit qu'il y a un chaga qui va faire quoi, il y a les bien probés, quand il va être au cul. Mad de il va pas au crâne. D'habitude, tu vas tête à nous, qu'on s'y met, English, vous n'avez pas la foi. Ben, combien de bois, je t'en. Je sais pas quoi, si moi, c'est là. Ta Gold Coast colonie a une autant. Nyo miato. Nyanto miate. Egba ibi evle ma akwa ibi da ha. Mi mo no rejo. Aye moji ko nkumato. Bara o wanya nyanko. O yo na be integration. English ya o ba na fa. Wa pere wo ko ma o to bolo jina mi. Tu cho mi mi re jukwa. So mai ba sere gba mi evle. Ya ji abi ga lefia. Na made. Ganyama glofia. Baba ji jago. Ye ya mega kisha me dura le garage kwa emo mo na nya ba mi ga ikrubi ye fa ma eta la mi to yana mere gushi aga jira ba ga to mi to dago ya ko lan chafa to bi apanu ba mada goreju ye na de ngma nam ala ba na mi aso heu mi nu gbeldem ba o leke mi nya mi anu ala kako amai ha ba yonya British Togoland to amadu ho ba o mala British Togoland mo ka bu hu goko smole ajoji nam to ba na de ngma nam ke mana mi aso he ma mlio ha wase enya na glofia akpanu no será foto wasama ba anuma nya ba to frida ba shu duma vine ne ko yeke sino kama ta ko shu na ni gba ya popopo na nya ntu na to egba ofodo didi na ye sha na to gba ofodo didi to duko to da shi duko bo o azufia wo to nkoro no ta me se ona le jira fu mi agbe duma viara kama ro gba ye so maga ba maga ga un mota wo to wo da duko ro bo o demo enye nu manya pa fore de mi ye to ya jira goyi garu ya jira kagaru abo bona yiri jira anya kpangbar jaru pureji ma wada sire jola na ko to la yo siware la bañar more quere jugi